बड़ अड़ुआरे पाकिस्तान निष्कट परवर्ती प्रसंग ईरान आउ अमेरिका भितर इज्राएल मध्य रही ता भितर जो युद्ध जारी रही पाकिस्तान अंटा भिड़ी बाहरी मध्यस्थ भूमिका निर्वाह करिबो किंतु सेठी गोटे बड़ समस्यार सामना करुछि। यार मुख्य कारण होछि सेप्टेम्बर 2025 पाकिस्तान साउदी अरब मध्य जो रणनैतिक सामरिक पारस्परिक प्रतिरक्षा चुक्ति स्वाक्षरित होइछि सेठी ही कंटा रही 2025 चुक्ति अनुजाई जदि साउदी अरब उपरे कौनसी प्रकार आक्रमण हुए तेबे पाकिस्तान सामरिक भावे साउदी को साहाय्य करने को बाध्य एवं से भली पाकिस्तान उपरे आक्रमण कले मध्य से भली ढंगरे साउदी आग अंटा भिड़ी आग को बाहर जदि ईरान साउदी अरब तैल प्रकल्प किंबा सहर उपरे अटैक करे तेबे पाकिस्तान को निजर शांति प्रतिष्ठाता भूमिका मध्यस्थ भूमिका छाड़ी साउदी आशा करिबो जे ता सपक्षरे युद्ध को ओल्हेबाकू पड़िबो। साउदी अरब पूर्वरु निरपेक्ष रहिबाकू चेष्टा करुथिला किंतु वर्तमान अमेरिका को निजर विमान बंदर व्यवहार करने को अनुमति देइथारु यह ईरान रो टार्गेट रही पाकिस्तान निजको एक निरपेक्ष मध्यस्थी भाव उपस्थापन जदिओ करुछि किंतु साउदी सहित जेतु गभीर सामरिक संपर्क रही तेणु ईरान याकू संपूर्ण भरोसा करि पारुना। चर्चा होछि जे चुक्ति बल रे पाकिस्तान साउदी अरब को आणविक सुरक्षा मध्य जोगै देई पारे जहाँ आंचलिक शक्ति संतुलन को बिगाड़ी देउछि। कहबाकू गले पाकिस्तान एबे दुईटी पक्ष मध्य जेमती फसी जाइछि गोटे पटे ईरान सह बंधुत्व रखी शांति चाहूछि अन्यपटे साउदी सह करिथिबा चुक्ति ताकू सामरिक कार्यानुष्ठान पई बाध्य करुछि। एभली समय तेहरान ने थिबा पाकिस्तान दूतावास उपर मध्य विस्फोरण होइतिबा सूचना आसीछि। आम आलोचना करबा संपर्क आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ग्रुप कैप्टेन संजीव महापात्र जोड़िछन्ति। ग्रुप कैप्टेन महापात्र स्वागत करिबा आलोचना को। पाकिस्तान जेमती जे जहाँ काम करे तार फल भोगे आमे जेमती देखुचे वर्तमान मध्यस्थ हेबापाई जो दिन मध्यस्थ होता आमे मध्य केमती हास्यास्पद ढंगरे घटनाटी को ग्रहण करथिले अमेरिका रो संपर्क पाकिस्तान सहित केमिति रही आउ सेठी पाकिस्तान अमेरिका चाहूची जे पाकिस्तान मध्यस्थ साजू पाकिस्तान मध्य अंटा भिड़ी आगुआ बाहरुची जे मो मध्यस्थ हेबी किंतु सेठी पूर्वरु आमे देखिथिले जे जेतेबेले ईरान साउदी अरब एवं विभिन्न मध्यप्राच्य देश पर आक्रमण आरंभ करदेला जेहेतु अमेरिकीय बेस गुड़िक सेठी रही से समय पाकिस्तान मध्य गोटे मंतव्य देइथिला जे आमे मध्य बाध्य होई आक्रमण करिबु बा आमे मध्य सामिल हेबु। ए प्रसंग मध्य आमे आलोचना करिथिले। एबे मध्यस्थ भूमिका गोटे कंटा भली साजी जाई जाइछि कि पाकिस्तान पई जोथि पई आउ कुआडे पाकिस्तान रो गति रहिबो से दो छकरी से माने रहिछंती। मृणाल देखु ये कथा भाविबा पूर्व साउदी अरब सहित डिफेन्स पैक्ट करने पूर्व पाकिस्तान एक चिंता करिया उचित थिला। देखो मुख्य यार बैकग्राउंड कौन यार पृष्ठभूमि होची जे साउदी अरब पाकिस्तान संगे बड़ डिफेन्स चुक्ति एथि करथिला कारण पाकिस्तान बहुत डेस्परेटली एटा चाहूतला एवं सेमानकर लोन गोटे रोल ओवर पई से माने लोभरे पडिकरी सेमानको एटा संपूर्ण भाबरे एटा गोटे पाकिस्तान को गोटे आर्थिक सहायता दिया जाइथिला जहा बळे कि ए चुक्ति करा हितला। एते साउदी अरब शर्त कोन ना साउदी अरब एटलिस्ट गोटे स्टेज रे ता प्रति इस्राएल पट गोटे थ्रेट रो परसेप्शन रही तेणु से परसेप्शन को अंतत काउंटर करने अपसेट करने पाकिस्तान तरफ हार्ड एंड आर्मी किंबा तांकर न्यूक्लियर अम्ब्रेला सेटा गोटे मानसिक स्तर में साउदी अरब पे गोटे आश्वासन विषय। तेणु साउदी अरब अंतत ता तरफ पाकिस्तान देखो गोटे भिकारी देश पाकिस्तान कौन भली निजर निजत्व नहीं जे जी गोटे कि साउदी अरब को डिफेन्स पैक्ट कर अर्थात उभय भितर जदि कहीं कमन आक्रमण हुए ताले पाकिस्तान रक्षा करेंगे। आप आ गोटे कथा देखो गोटे है साउदी अरब वर्ल्ड रो बोधे एक नंबर आर्म्स इम्पोर्टर एमाने F-16 टू आरंभ करी गोला बारूद टू आरंभ करी आर्टिलरी टू आरंभ करी एयर डिफेन्स सब जिनस यूएसए रु किणती एवं भारत अनेक समय एमती थिला जे भारत एवं साउदी अरब पृथ्वीर सबुठु बड़ अस्त्र शस्त्र आमदानी करुवा देश थिले वर्तमान मध्ये अछंती एवं साउदी अरब मध्ये अछि। तेणु साउदी अरब एते मात्रा जो आर्म्स एमुनिशन किणिछि सेटा करिवो कोन देखंतु मृणाल मु गोटे कथा कहि दिए मु साउदी अरब ऑफिसर माने एयरफोर्स एकेडमी रे ट्रेनिंग नेना बेले मध्ये देखिछि एवं तांकर अनेक ऑफिसर हम भारत को ट्रेनिंग करियो आसंती तांका विषय मध्ये व्यक्तिगत जानिछि सेमाने युद्ध करंती नाही सेमाने केवल दरमा नियंती एवं तांको पे युद्ध अन्य जने किए करे। तेणु साउदी अरब एते धनाढ्य एवं सेमाने एते दूर कंफर्टेबल रहबा पे प्रस्तुत जे सेमानक भितर युद्ध करिवार जो प्रकार शारीरिक एवं जो मानसिक प्रस्तुति सेमानक भितर नाही तेबे देखो सेठी पई गध पिठरे बसिबा पई सेमाने चिंता करथिले कि माने सेपटे पाकिस्तानी सेना बाहिनी को व्यवहार करबा पे चेष्टा करथिले कि जोथि पई सामरिक चुक्तिटी सेमाने करिछथि एवं पाकिस्तान वर्तमान से भितर फसी जाइछि।
ସ୍ଲେଭ୍ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ରୀତଦାସ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କି ଏମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ଆମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏପରିକି ସାଉଦି ଆରବର ହାର୍ଡୱେୟାର ନେଇକି ସାଉଦି ଆରବର ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ହଉ ବା ସାଉଦି ଆରବର F-16 କୁ ମଧ୍ୟ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ହୁଏତ ପାକିସ୍ତାନର ପାଇଲଟ ମାନେ ଆସିବେ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତତଃ ଭାବିବାର କଥା ଥିଲା ଯେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା କେତେ ଦୂର ବା ପାକିସ୍ତାନକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦର୍ଜା ଦିଅନ୍ତି। ଇରାନର କେବେ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭରସା ନଥିଲା, କାରଣ ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ସବୁକାଳେ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଯୋଉଠି ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା କଥାରେ ପଡିକିରି ଇରାନକୁ ଦଗା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି ଇରାନୀ ମାନେ ଭାବୁଥିଲେ, ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ନା କରନ୍ତେ ନାହିଁ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ବୋଲି। ଆଉ ଅତି ବେଶୀରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ହୁଏତ ବର କନ୍ୟାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ କରିବ କ'ଣ? ମାନେ ସିହା ବହୁଳ ପାକିସ୍ତାନ କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ଇରାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଧାରରେ ବୋଲି ମାନେ ଏପଟେ ମାନେ ସାଉଦି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସେଇ ଆଧାରରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାମରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର ଭୂମିକାଟି କ'ଣ ରହିବ? ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହେବ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହେବ? ଏପଟେ କୂଅ ଆଉ ସେପଟେ ଖାଇ, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ କ'ଣ କରିବ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ 24 କୋଟି ଲୋକ ଭିତରୁ 20% ହଉଛନ୍ତି ସିହା, ଅର୍ଥାତ୍ ଇରାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଧେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ସିହା ପପୁଲେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 4 କୋଟି ପାଖାପାଖି ସିହା ପପୁଲେସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନର। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଏ ତାହେଲେ ସହଜେ ତ ଖାଇବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତୀବ୍ର ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ଘୋର ଆନ୍ତରିକ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବମ୍ ଅଛି ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିବ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯୋଉ ଭାଗ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଥିଲେ ସେଟା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ବା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୁଏତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ନାହିଁ, ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉ ସାଉଦି ଆରବ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସାଉଦି ଆରବକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଆଣ୍ଟାଗୋନାଇଜ କରୁଛି ବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଅପ୍ରିୟ କରାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ କଷ୍ଟକର ଭବିଷ୍ୟତ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଏନଭିସାଜ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ, ୟା ଫଳରେ ହୁଏତ ଆସିମ ମୁନିର ଏବଂ ଶାହବାଜ ଶରୀଫ କିଏ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆସନ ମଧ୍ୟ ହରାଇ ବସନ୍ତି ବା ଗୋଟେ ବଡ ଧରଣର କିଛି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ସିନାରିଓ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଏବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ଶରୀଫ ରହିଥିବେ ଯେ କାହା କଥା ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣିବେ, ମାନେ ଏପଟେ ଧର୍ମ କଥା ନିଜ କଥା ଶୁଣିବେ ନା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନା ସାଉଦି ପ୍ରିନ୍ସଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ? ଇଏ ଦୋଛକିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ହରଡ଼ ଘଣା ଭିତରେ ପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାପାତ୍ର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବାରୁ ମତାମତ ରଖିଥିବାରୁ।